37. Okay. 36 plus 33 equals 1. 69. Kailangan ko sa resulta. Okay. So, 69 divided by 2 equals 44.5. Sakto? Ambot lang ka. Dili. 33 po, 35, 34.5. 34.5, sakto? Sige, 35 na lang. Kay 70 mo niya, 69. Di sakto, 35, 34.5. Okay. Okay, 34.5. Pahiwa lang mig-usa. 35 na lang. Okay. In 35 seconds, kinahanglan mo mag-kiss. Kung mundamon nga nili pa kamot og 35 seconds, back to 0. Okay. In 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nakalimut ako sunod, oy. Saan sa 30? Absent pa siguro ko, ani. Kaya sunod sa 30, guys. O sa 25 ba, oy? 31, 32, 33, 34, 35. Congratulations, Mr. and Mrs. Casinillo. Round of applause, please. Awesome. O yan na, tingban lang na unya. Okay. Karon, it's your time to shine. Sir, nga to ka sa pinaka-main entrance. Ato ka to. Okay, dili ka ma'am, lingkod ma'am. Ayun, pala please, dili na palingkod. Okay. Okay. Sir Drew, masa ka. Tara, ito nga. Ato pa, atras ay. Okay, sir. Ang ibang buhaton. Yan, sir, yung sakit pa pala. Sir Drew. Ano na? Sakal nga ito, Jimmy. Ano yan pa? Magpatod-hatod po ako raw. Ano man? Pagtun na lang ka single. Balik mo na lang ka sa bilang. Okay. Sir Groom, Sir Dennis. Okay. Ang ibang buhaton is na garter si Ma'am Jane diri sa iyang paa. Kinahanglan imo ni siyang kwaon. Dili ka makakuha kung gikan diha. Kinahanglan ka musayaw nga ripadong ni Ma'am Jane.